ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଭାଇ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ଯଦି କହିବା ସେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ବେଣ୍ଡ ହଉନି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଏଠି ଆମେ 15-20 ଦିନ ଦେଲୁ ଆଉ ସେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ସହିତ ସଫର କେମିତି ଥିଲା ପବିତ୍ର ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ଆଇସି ଲେବୁଲ କାମ କଲେ କାପାସିଟର ଜାଣିଥିଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଜାଣିଥିଲ କଏଲ ଜାଣିଥିଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ୟୁଜ କରୁଥିଲ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ସହିତ ସଫର କେମିତି ଥିଲା ବଢିଆ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ୟୁଜ ଆଗରୁ ତ କରିନଥିଲ ଟୁଲୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ସଫର କେମିତି ଥିଲା अच्छा भी बस रे केते वोल्टेज आसीबो भी बस सर 5 वोल्ट सर आ VPH रे केते वोल्टेज आसीबो VPH 3.74 बहुत बढ़िया आ हमहु चूज करथिले आ रायगढ़ रसथिले हां सर तो अच्छा तम पई किछि हम तरफ उना किछि हला कि किछि नहीं ओके रायगढ़ एरिया जो माने सेवन जन तक कोन कहि रायगढ़ भाई बंधु माने जो भी चाहचंते मोबाइल रिपेयरिंग सिखा पाए टेलीकॉम को आसंतु बहुत बढ़िया सार मान अछंती बहुत हेल्प करछंती लाइफ टाइम तुमको सपोर्ट करेंगे कौन असुविधा है पवित्र आसते आम सेप्टेम्बर 15 बैच रे जो सीट बुकिंग करते से जन नी आमको जे मुझे जड़े हैंडिक्राफ्ट पर्सन तो जो आसिक पहुँचले आम निराश करने चाहलुनि टोटाल टीम आम बहुत सारा सपोर्ट देचु स्पेशल गोटे सेटअप भी करागला जो थे से बसी पारे ठीक से आम सरीगला आम डिसाइड कलु जे आम तरफ टोटाल तंकर जो कोर्सटा थिला आम तरफ टोटाल से स्पॉन्सर दिगला माने टोटाल पेमेंट किसी रखागला ना आम चाहूँ जे से मार्केट ठीक से काम करूँ बाकी किसी प्रोब्लेम है नेक्स्ट टाइम आम द्वारा सब खोला आसी थैंक यू आमको चूज कर